सात्यकी जाई पहुँची जाइछंती गोपपुर रे। आ गोपपुर रे पहुँचवा परे गोप नर नारी मानकर भाव भक्ति को देखी आज भाव विह्वल हो जाइछंती। आज जमिति गोपपुर पानी पवन धूली माटी समस्ते केवल कृष्ण कृष्ण भजन करुछंती। तेणु ए भाव को देखी आज सात्यकी भाव विह्वल हो जाइछंती। आ प्रभुंकर कथा मने पड़ी जाइछि जेतेले गोप नर नारी माने समस्ते तांक रथ को रथ चारिपटे घिरी जाइछंती सेतेबेले प्रभुंकर कथा मने पड़ी जाइछि सात्यकींकर। प्रभु कहिथिले जे सात्यकी ए गोप नर नारी माने तुमको एमिति प्रश्न करिवे एमिति प्रश्न करिवे एमिति प्रश्न बाणरे तुमको छंती देबे तमे केबे तांकर उत्तर कहि परिबोनी उत्तर देई परिबोनी। तेणु जदि उत्तर तमे न देई परिबो ताहले किए तुमको ढेला फिंगिबो तो किए तुम रथ चका तले सोई जीवो किए कौन करिवे। तेणु तुमे जेते शीघ्र पारी से नंदीघोष रथ को जाई नंद जशोदा द्वारे लगे दब आ नंद जशोदा द्वारे लगे नंद जशोदा घर भीतर को पशिज तापर गोप नर नारी माने से दुआर मुहरे ही रहिबे आउ के भीतर को जाई परिबेनी। तेणु नंद राजा सहित तुम्हें कथा हो पारिबो। ए कथा को शुणिथिले सात्यकी सेया ही कले जेतेले नंद राजा पाखरे जाई पहुँची जाइछंती देखिछंती नंद राजांकर जशोदा मातांकर कोଳରେ बसिछंती सुभद्रा। तेणु पिता माता को प्रणाम करी आज कृष्णकर कथा सबू जनाउछंती जे केमिति मथुरापुर जाई द्वारकापुर रे रहिले से कथा को जनाउछंती। आज नंद जशोदा को सुभद्रा को नबा कथा कहउछंती जे प्रभु कहिछंती सुभद्रा को मु साथी नहीं कि जीवी। तेणु आज नंद राजा कृष्णकर समस्त कथा को बुझुचंती केमिति कौन मो पुओ ठीक से खाऊछि कि नहीं मो पुओ ठीक से सोउछि कि नहीं। आज जरासंध 18 थर धाड़ी देलानी तेणु अनेक कष्ट पाउथिबो सी मो बलराम अनेक कष्ट पाउथिबे दुई जन एमिति केते कथा नंद राजा कहउछंती। सात्यकी मध्य कहउछंती हे नंद राजा तुमे तो बड़ भाग्यवान जे स्वयं नारायण तांको तुमे आज तांको तुमे पुओ रूप में पाइछ। तेणु तुमठारु भाग्यवान संसार रे कहीं नहांती तेणु बड़ भाग्यवान होउछ तुमे। पुत्र जिला द्रव्य को पिता भोग करी सत स्वमेध जाग जइनु सरी गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन कोटिए पुरुष जाए करिथाई धर्म तेबे कुल ख्यात सुत हुई जन्म तेबे कुल ख्यात सुत हुई जन्म तेबे कुल ख्यात सुत हुई जन्म। कोटिए पुरुष जाए जे सुकर्म करुथिबो जे धर्म मार्ग रे जाउथिबो जे केवल प्रभुंक ठारे सदासर्वदा लय रखिथिबो जे सदासर्वदा संसार भितर रही मध्य प्रभुंकु सदासर्वदा भजन करुथिबो कोटिए जन्म जदि धर्म मार्ग रे जाउथिबो ताहाले गोटे सुपुत्र जन्म हबो। जो सुपुत्र से ए संसारर ना रखिबो। तेणु आज सात्यकी कहउछंती तेणु केते जन्म आपण सेवा करिसंती कोटिए जन्म धर्म कले कोटिए पुरुष धर्म कले गोटे सुपुत्र लाभ होता है। केते सुपुत्र हिसाब करदेले जे प्रभु को पाइबा को हेले ताले केते जन्म तपस्या करने को पड़ो। तेणु तुम्हें धन्य हो जाइछ नंद राजा जे केते केते जुग आपण तपस्या करिसंती केते केते जुग तपस्या करिसंती तापर आज प्रभुंकर सानिध्य लाभ करुछंती प्रभु को आज पुत्र रूप में पालन करुछंती। जा नाम धरी संसारु होंती सर्वे पारी जोगिए तरंती जार नाम गोटी धरी जोगिए तरंती जार नाम गोटी धरी जोगिए तरंती जार नाम गोटी धरी तांकर जगरु कला सबु द्रव्य भोग तुम्बे तांको पिता माता सदा एई जग तुम्बे तांको पिता माता सदा एई जग
ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ସଦା ଏହି ଯୋଗ। ତେଣୁ ଆଜି ସାତ୍ୱକୀ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନେ ପାରି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର ନାମକୁ ଧରି ଆଜି ତପୀ ମାନେ ପାରି ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଧରି ଏ ଭବ ସିନ୍ଧୁରୁ ପାପୀ ମାନେ ପାରି ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ନାରାୟଣକୁ ଯିଏ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟ। କେତେ ଯୋଗ ତପସ୍ୟା କରି, କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରି ଆଜି ଏମିତି ଭାବ, ଏମିତି ପିତା ରୂପରେ ଆଜି ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅହଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୁହାଳ ତୋଳାଇ ପୁରେ ଗୋରୁମାନ ରଖି, ନିଜଗୀକୁ ହାଟ ଘାଟ ଦେଉଥିବ ଲେଖି। ନିଜଗୀଙ୍କୁ ହାଟ ଘାଟ ଦେଉଥିବ ଲେଖି, ନିଜଗୀଙ୍କୁ ହାଟ ଘାଟ ଦେଉଥିବ ଲେଖି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଜି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାକୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାତ୍ୱକୀ, ହେ ପିତା, ହେ ମାତା, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଗୁହାଳଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ତୋଳେଇଥିବ, ଆଉ ସେଠି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବ, ଆଉ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଥିବେ, ଗୋରୁମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିଯୋଗ କରି ରଖିବ। ସେଇମାନେ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁହାଳଟିଏ କରିବ, ସମସ୍ତ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୋଗୀ ରଖିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଟ ଖଣ୍ଟାଇତ ମାନେ ଉପଦ୍ରବ କଲେ, ଧାତିକାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ସାତ୍ୱକୀ ବୋଇଲେ। ଧାତିକାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ସାତ୍ୱକୀ ବୋଇଲେ, ଧାତିକାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ସାତ୍ୱକୀ ବୋଇଲେ। ସେବକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେବ, ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରାଇବ। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରାଇବ, ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରାଇବ। ଚିଟାଉରେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପିତା, ଯଦି ଖଣ୍ଟ ଚୋରମାନେ ଯଦି ଉପଦ୍ରବ କରନ୍ତି, ଯଦି କେହି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେଇବ। ଆହୁରି କେତେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଆଜି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାତ୍ୱକୀ। ସେବକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେବ, ବସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେବ, ବସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେବ। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରାଇବ, ଧ୍ୟାନ କରାଇବ, ଧ୍ୟାନ କରାଇବ। କୌଣସି କଥା ମନେ ନ କରି ଶୋଚନା, ନ କରି ଶୋଚନା, ନ କରି ଶୋଚନା। ପୁତ୍ରଙ୍କ ହେତୁରୁ ତୁମ୍ଭେ ଉଧରିଲ ସିନା, ଉଧରିଲ ସିନା, ଉଧରିଲ ସିନା। ତେଣୁ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ପିତା, ସେବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଉଥିବ। ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରୁଥିବ ତାହା ମୁଁ ଗଲେ ସବୁକିଛି ଧନରତ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ଏମିତି କେତେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିଟାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପିତାମାତା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ, ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଆମ ପୁଅ ଚିଠି ଦେଇଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା କେତେ ବୁଝୁଛି। ଆଜି ସିଏ ସିନା ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆମ କଥାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି, ଆମକୁ ଦେଖା କରିପାରୁନି, ହେଲେ ଆମ କଥାକୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର। ଶୁଣିଣ ଆନନ୍ଦ ଅତି ଯଶୋଦା ହୋଇଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା
ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେଲେ। ପୁଣି ପୁଣି ପୁଛନ୍ତି ସେ ଏହି ରୂପେ ବାଣୀ ଫୁଲ କି ତରମା ବଳି ହୁଏ କଥା ଶୁଣି। ଫୁଲ କି ତରମା ବଳି ହୁଏ କଥା ଶୁଣି। ଫୁଲ କି ତରମା ବଳି ହୁଏ କଥା ଶୁଣି। ଆଜି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମାତା। ନନ୍ଦରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ଆରେ ଦେଖିଲ ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲ ଯେ ମୋ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମୋ କଳା ମାଣିକ, ସେ ପୁଅ ଆମର କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମଥୁରା କଟକରେ କଂସକୁ ମାରିଲା, ତାପରେ ଏ ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱାରକା ନଗରରେ ଘର ତୋଳି ସେ ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି। ଏହା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ନୁହେଁ ଯଶୋଦା? ଆମ ପୁଅ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସେ ଆମରି ପୁଅ ନା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାକୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି। ଯଦି ପୁଅ ଆମର ବନସ୍ତରେ ବଢ଼ୁଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ଆମରି ପୁଅ ନା। ଆମ ପୁଅ ଯାଇଛି ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେ ଦୁଃଖକୁ ମିଟେଇ ଆଜି ସୁଖ ଭରି ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ଆମେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି କି? ଆମେ ତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ପୁତ୍ର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମ ପୁଅ ଆସୁଛି, ଆମେ ପରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ କଥା ଆଜି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି କରିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର କଳା ମାଣିକ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସାତ୍ୱକୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି। ତେଣୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି, ଗୁହାଳଟିଏ କରିବି, ଆଉ ଗୁହାଳରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରଖିବି। ସେଠି ଯେଉଁ ସେବାକାରୀକି ରଖିବି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଟ ବାଟ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଅ କହିଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ହେବ। ଆହୁରି କହିଛି ପୁଅ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଜଳ ଦାନ ଦେଉଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବି। ସାତ୍ୱକୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କହ୍ନେଇ ଯାହା କହିଛି ସବୁ ମୁଁ କରିବି, ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। କହ୍ନେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାତ୍ୱକୀ ବୋଇଲେ ତେ 8 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ମଥୁରାରେ 6 ବର୍ଷ ଯାଇ ନ ରହିଲେ। ମଥୁରାରେ 6 ବର୍ଷ ଯାଇ ନ ରହିଲେ। ମଥୁରାରେ 6 ବର୍ଷ ଯାଇ ନ ରହିଲେ। ସେଠାରେ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଜରାସନ୍ଧ ଭଏ, ଯାଦବ ଘେନି ଦ୍ୱାରକା ପୁରରେ ବିଜୟ। ଯାଦବ ଘେନି ଦ୍ୱାରକା ପୁରରେ ବିଜୟ। ଯାଦବ ଘେନି ଦ୍ୱାରକା ପୁରରେ ବିଜୟ। କହନ୍ତେଣ ନ ସରଇ ଦ୍ୱାରକା ମହିମା, ଅତି ଯତନେ ଗଢ଼ିଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଅତି ଯତନେ ଗଢ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଅତି ଯତନେ ଗଢ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ତେଣୁ ଆଜି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବସେଇ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ ମାତା ଯଶୋମତୀ, ଜାଣିଛ ପିତା ନନ୍ଦରାଜା, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯାଦବମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରକାରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, କୌଣସିଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବ ତାହା ସେତେବେଳେ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ସେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଞ୍ଜଣି ହେଇଛି। ଅପୂର୍ବ ଘରମାନେ ତୋଳା ହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ଦେଖିବା ଯାହା, ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଦେଖିବା ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାରକାକୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏ ସବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ
कृष्ण ही करिसंती पिता आपणक पुत्र ही करिसंती समस्त यादव मानकु धैथान करिसंती। ये जो जरासंधर भय आज द्वारकापुर रही जोठी द्वारकार शत्रु भय नाही सेठी कौनसी शत्रु मध्य पशि पारिबेनी कौनसी राजा मध्य जाई पारिबेनी एमिति एक नगर को एमिति एक नगर रे आज बासस्थान करिसंती जाकु देखिले आपण मध्य आश्चर्य होई जिवे। आउ कोन कहउसंती सात्वकी से पुरे तुमर पोए छंती सर्व शुभे पुए छंती सर्वे शुभे उपहार द्रव्य मान रखने एबे रखने एबे उपहार द्रव्य मान रखने एबे रखने एबे उपहार द्रव्य मान रखने एबे रखने एबे आबर बदने जहा अछंती से कही संक्षेपी कहवा एबे सुण मन देई एबे सुण मन देई संक्षेपी कहवा एबे सुण मन देई एबे सुण मन देई। तेणु आज जो पुर को विश्वकर्मा निर्माण करिसंती द्वारकापुर से पुर रे तुम पुओ विराजमान करिसंती समस्त यादव मान पाखरे रखिछंती आउरी केते कथा नंद जशोदा को कहउछंती। तेणु नंद जशोदा शुणी आज खुशी रे आत्मविभोर हो जाउछंती। तेणु आज सात्यकी नंदराजा एवं जशोमती को कहउछंती माँ पिता प्रभु कहिछंती जे आपण मध्य द्वारका को जिबे आउ प्रभु श्रीकृष्ण पाखरे आपण ही सदा सर्वदा रहिबे। तेणु सी आपणकर पुओ ना तेणु द्वारकापुर को जीवाकू आपण को मध्य निमंत्रण करिसंती। आपण दुई जन को जीवाकू पड़िबो ए घर कौन से घर कौन आपणकर तो सबु घर। तेणु प्रभु कहिसंती पितामाता को मध्य नहीं आसीबो जदि पितामाता न आसी पारंती ताहले भौणी सुभद्रा को मोर नहीं कि आसीबो। सात्यकी कौन कहउछंती तुम्बे द्वारका कु जेबे बारी बटी जाई धाती कारे सजहु एहा छंती कही हाथी कारे सजहु एहा छंती कही हाथी कारे सजहु एहा छंती कही देखिब से पुत्रंकर संपद पार इच्छा सुखे बिहरिब तही निरंतर इच्छा सुखे बिहरिब तही निरंतर इच्छा सुखे बिहरिब तही निरंतर से घर ए घर तुम्भ भिन्न नय किबा दुई घर पुकारेणी तुम्बे अट बाबा दुई घर कुकारेणी तुम्भे अट बाबा दुई घर कुकारेणी तुम्भे अट बाबा। तेणु आज सात्यकी कहउछंती पिता चलतु देखिए पुत्रंकर जो धन संपत्ति अच्छी पुत्र जेते खुशी रे रहिछंती आ तुमे चल सेठी पुत्रंक खुशी रे खुशी हबो सुखरे रहिबो पुत्र मानक पाखरे सुखरे रहिबो ये घर आ से घर भितर किछि फरक नाही। तेणु ए घरे रहिबा जहाँ से घरे मध्य रहिबा सैया सेठी से धनरत्न मान आज एठी जहाँ सब खर्च होउची ताकू मध्य प्रभु देबे केते कथा आज बुझौचंती सात्वकी। तेणु ये धनरत्न कथा छाड़तु जदि ये गोपपुर छाड़ी जावाक इच्छा नहीं ताहले ताहले सुभद्रा भौणी की छाड़ी दिंतु कौन कहते सात्यकी सुभद्रा को छाड़ा कथा एथिरे नंदराजा राजी होउछंती कि नाही
सुभद्रा को छाड़ा सुंदर कथा जाना परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देला तेणु आज बाणी की विराम दबा टे प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। भज गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोविंद भज भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोविंद भज।